ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан, мардуми сарбаланде ки шумо маро тамошо кардасен, салому дуруди хидмат як мартиба агар барои шумо мерасонам дӯстон. имрӯз 20 апрели соли 2025 навори мошинҳо кардам ба шумо. боварӣ дорам ки навори имрӯза ба шумо маъқул мешавад. хулос аз ҳар намуди автомобилҳо ҳастад. дӯстон, агар ки шумо мисли ҳамин инсоно мошин доред ва ёки хона ва ёки замин барои фурӯшӣ, метавонед ки дар рақами муроҷиат кунед. дар навори оянда рекламаш мекунем, иншаалло ки савдош мекунед шербачо. дар масъалаи лайк ва подписатсия бепарвоигӣ накунед шервинар. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан доред, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулӯ, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори Ҷузистон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Савдо ТВ занг зада роҳӣ кунед, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. дӯстон, мегзарем инак ба эълони якми имрӯзамон. эълони якмон чиай? ВАЗ 2114 ки ба мо равон кардан солаш 2013 бардоро. нёбтен солаш 2013 дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. Калхозобод меган. хулас холи бензин ай. автомобиле ки холи бензин боша, агар газ надошта боша, моторш 100% мешава. мақсад бисёр автомобило газ бензин боша, аллакай моторша хитон медонед чи хеле ҳолат дай. хулас коробка бошад механика, абё моторш 1.6 полицейский шербачо, рақамо +7 911 769 3211. акаонда беҳад пул дар кора, 32000 нархи мерафтесай. мошинча маладёжни 1 сола ҳуҷҷат дора, 50% тонировка дора бардоро, чашкош варид надора. хулас дискош необычный, короче, дискои оддӣ нест. марҳамат кунед, касе ки харидори ҳақиқӣ аст бардоро занг занед. 2013 солаш. номерои мошинам 2114. ба эълони дигӣ мегзарем. якта те кенҷи фурӯшӣ яъне ки чӣ хел меган ира спринтер пашти бардоро. ин чиз дар касе ки замин дошта боша, агар ба ҳамоно бисёртар дар кор мешавад. дар шаҳри ваҳдат солаш 2011, коробка механика, дизелай, сӯзиш вориш, нархаш 20000 гуфтеса якамон. хулас рақамош 901 36 44 99, телефони дастӣ, ватсапш дар поён. 1 сола дигар ҳоҷат дора, утилизатсия дора. дигар читон мефара 20000 гуфтеса. фермерода ин беҳад хубай. марҳамат кунед, занг занед агар харидори ҳаққӣ бошед. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. Opel Astra F дӯстдорони хеҷибекам беҳад бисёр ай. худамдан маъқула ҳамин автомобилое ки мақсад састаянашон нормали гуфтам одам ба қаги боша, агар 1997 солаш дар ноҳияи Данғара ин ҳол қарор дорад. гази бензинаш хулас кор мекунад. 33000 нархи ҳам мошина гуфтеса 97 сола. коробка механика, абё мотор 1.6 пир астой бардоро. рақам 987 18 04 20, телефони ватсап ҳам дасти яка. чашкош пусидаги варид надора. хулас утилизатсия документ солона 4 та чархи нав зараги мега пачка чашкош варид гуфтем ку надора шебачо. хулас мошин ҳолати хишта састаи хишта ҷавобгӯ, мотор коробка хадои ё хуба. харидори ҳаққӣ мерай мегир бардор, ҳай мекунӣ мегарди. мошин ягон дард надора. марҳамат кунед шербачо, маъқул боша барен аз наздик бибинем. боз ба чорум эълон мегзарем дӯстон. як татамои автомобили Toyota Camry ки солаш 2003 май. мошинчаро бинед. номерош 2002. хулас дар Душанбе ай 2003 60000 сомонӣ нархи автомобил. холи бензин, коробка автомат. фикр мекунем ки камтарак моторш калонтар будааст. 3 ростига бензина овори мехӯрад. рақамон 991 29 32 ватсап яка ва ҳам дасти марават ки якада занг занед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. американка ҳуҷҷатош ҳастай, хадовоиш масла, мотор иёш умуман проблема нест бардоро. хулас
вариантҳоро мебинем. Мега вариантҳои Алиширам ягон автомобил дошта бошад шербача, агар ҳам Кемри маъқул боша, як пешкаш агар ки Алишкина ёки болои сум чихеле ки хитонда маъқул е. Карочи ба 5 миллион мегзарем дӯстон. рости гап дуруст буд, навор накавдам, ташнай навор кунӣ. аз ҳамин сабаб чотка гап зестам бардаро. BMW 5 Series ки соли 1998 дар Варзобҷон қарор дорад. Бародарои Варзоби ҳамҷо бошен, агар и автомобил тарафи шумо дай чорни свет, хулас яттайга тонировка, агар вақтш бучида бошад тонировка мекунӣ. 39500 сомони объем моторш д, коробка механика, бензини холи шерунар. Рақамон 27977 777. WhatsApp яка ва ҳам дасти марҳамат сразу зангш бизанен. BMW чара айдас надин карочи. این ماشین خیلی سریازنیه باردار. آدمی که خیلی کنکریتی باشه مرحمت نمرش هم ماشین 7722 خریدار حقی فقط زنگ میزنه. میگه بایلونی شاشه میگذاریم دوستان. دایو نکسیه دوستوروی نکسی هم بسیاری را علاقه معلوم کامنتاری من زیاد میکنیم باردارو. رنگ اکادو در خطی مناسبت میکنن. ما از این به حد مینت دارم دوستان از شما. سالی نکسی 1995 در دوشنبه رای رجده گشتگی علاقه خداویش هم نق نداره کاروچی. 13500 سومونی بنزین خالی یک 6 موتورش باشه، коробка مکانیکا. رقم 958 0080 واتساپ که вам دستی. ماشین در بهترین حالت قرار دارد. خلاص بردارو یک تا کمبودی داره. کمبودیش همین که حجت نداره بردارو. این کمبودی همه و دیتیلو دا میشه و اگر وقتش بیوه. خلاص ماشین نوای خریدار انیق زنگ بزنه. میگه بهوده زنگ نزنین لطفاً. همه آدمایی که خریداری نمیکنن خواهش مندم التماس با 7 میلیون میگذاریم دوستان. یک تاگه نکسی چه سالش 1996 ای باشه بیلی سوید رنگش سفید کاروچی در دوشنبه 15000 نرخ автомобиля گفته سایت تمام автомобили دایو نکسی бензин плюс газ аби мотор 1.6 коробка бошад механика. Срочно фурӯхтани мега. Хулас документ утилизация иёра агар ҳисоб кинем бо мақсад арзон мешава. Барзамаги 15 та мондаги. Марамат кинем бардоро мошинча созай. Ай учет бировардаги мега транзити тайёр. Документош то моҳи октябр карочи. زنگ خریدار حقیقی کراچی. بایلونی 8 میگذاریم. باز یک تاگه تماقای автомобиль دایو نکسیا. این سالش 1994 دوستان. این تخص موتور утилизация نداره. تخص موتور утилизация نداره دوستان. در خوجندای 15000 گفته سای خالی بنزینای. ابی موتور 1.6 коробка یان مکانیکا. نمرش موندگیم باز میگم تون 927 16 90 16 телефони WhatsApp ва ҳам дасти яка. Салонш тоза. Бинен машинча ба ҳолати худаш состояништа арзанда, яъне мотору коробкаш ҳамаш ҷошта, яъне. Занг бизанем бардоро касе ки дайво нексида ҳавас дошта боша, агар вкусон боша, агар табъ, яъне. байлони 9 мегзарем. байлони 9 мегзарем тамошобинони гиромӣ. باز یک تاگه автомобили Opel Astra F хеҷибек солиш 1993 айни ҳол дар бохтар, яъне ки дар Қурғонтепа қарор дорад. мошинча 23000 нархи автомобиля гуфтесан. бензин плюс газ аби мотор 1.6 коробка аллакай маълум ки механика. рақамо 885 55 35 95 газ бензин ҳардаш кор мекунад. хулас масла пасла хел намехӯра бардоро. навай салонш тоза анаҷада мотор ша бардоро. аз шумо хоҳишмандам мега илтимос занг назанед. алиш мумкин масъалаи алишира ҳам я бибинем бардоро. шояд ки алишира. байлони 10 мегзарем. Opel Vectra B монака. мо дӯстдорои Opel Vectra B маъқул монай. хулас илоҷ бошад. ина марҳамат солаш 1999 дар шаҳри нав аст. 44000 яъне ки қариб ки 45000 сомонӣ гуфтесай. бензини газе бардоро. аби моторш 1.6 коробка механика. шавида қулай ки агай сета музика мондагай чихе ки мақсад хидда маъқул боша ҳамон ранга гирён мекунӣ ҳай мекунӣ мегарди бардар.
ماشینچه تازه در شهری نو است 45,000 سومانی. همه جاش ردنویه. ماشینچه گاب نیسته. بهترین حالت ده. زنگ زمانگه پیش ماشین بیو. با یکون نرخ دیگه میکنیم کارو چه خطید. با ایلون 11 هم میگذاریم. بینیم بردار از شهر مسکو که با ما روان کردن دایو نکسی ده در مترو پراژسکی سالش 2012 است. 150,000 روبل نرخمی اتومبیل گفتن. ببینید چه ارزان. خلاص بنزین خالیه ای موتور 1.6 کاربکا خیلی مکانیکه. رقمای رقمای روسی و هم دستی روسی ماندگی بردارو مرامت میکنه که خطون زنگ بزنید 4000 یا که 78 70 همیوده. داکمنت دوره. داکمنتش هست. موتور مثلا نمیخره. کاربکا نرمالی. ماشینچه چیسته برای هایکنی 12 میلیون. های که تو است راجا والی که روسیو های که مفت است ایته عاقب های که باشه پیش کام جوش بار اوس بارش کمبریو نار نانش خاک شیر بچه ها اکر ماشین شدیده لکه به شما معلوم وزنی و 10,000 سالش در ناحیه تیمور مالی قرار دارد. نرخش 33 تا 73 کمون. نکسی که این ماشینای سایو زنده اگر حواس داشته باشه که ماشینچه نوای بردارو بعد نیست یا اگه هفته موتورش کاربکا مکانیکه. رقم‌ها و هم دستی و هم واتساپ 8540 نمره دستی زنگ زن بردارو داکمنتو سولونا اوتیلیزه همش هسته. این همین خیلی اگر که شما ماشین داشته باشه میتونید که ما در روان کنین. شیر بچه‌ها رسیدیم به انجام این برنامه. لایک و در کانال لطفاً و خواهشمندم ابونه شدن فراموش نکنین. هر وقتی که من نوار کنم زنگوله را زیر کنین به شما میره. خلاص باقی در پانوی خدا باشین دوستان. نمرحمت نمرای ما زنگ بزنید نصیب باشه. چی اتومبیلی چی خونه چی ماشین چی زمینی باشد رکلامش میکنم. افتاد تبه همیشه در خدمت شما. باقی در پناه خدا تون و روی آینده خدای اور مددگارتون پناهتون به خدا دوستان. من رفتم.